देख आम आज परिमिति पढ़ा वृत्तर क्लास 10 वृत्तर परिमिति विषय पढ़ा परिमिति बुझल आ कहे मेन्सुरेशन कौन कहे मेन्सुरेशन कहे मेन्सुरेशन मेन्सुरेशन कह देख एक वृत्तर व्यासार्ध आर थी वृत्तर व्यासार्धटा आर हो परिधि अर्थ यही जो दिखाई गारटार दैर्घ्यटा परिधि अर्थ कौन है ये जो गारटार दैर्घ्यटा जदि व्यासार्ध थी ताहले सर्कमफरेन्स कहुए 2 पाई आर 2 पाई आर এটা পকেটে সার্কমফারেন্স বা परिधि सर्कमफरेन्स परिधि अच्छा देख ये सीटा कौन करवा ये 44/7 पकई पार इज इक्वल टू आर इंटू आर ना कि ये कौन कर 2 थी 22/7 पकड़ तार मूल्य के 22/7 ताहले देख देखो कौन है एथर तुम 44/7 पकड़ इंटू व्यासार्ध गुणले परिधि पड़े डायरेक्ट पकड़े हम ना 2 पाई पकड़े जन तोते आर मागे कही आरटा कही कौन कर सी इंटू 7/44 है व्यासार्ध मागे परिधि इंटू 7/44 यहाँ मत डायरेक्ट पकड़े कौन बाहर व्यासार्ध बाहर जदि तुमको देती देखी डायमीटर देती यहाँ तुमको दत्त दिखाई सर्कमफरेन्स पाई डी आसगला कौन पकड़ा पाई डी और डी इज इक्वल टू सी बाई पाई डीटा कौन आसला सी बाई पाई हो गला ना कि ताहले जदि यहीटा को डायरेक्ट कर सी इज इक्वल टू सी इंटू 7/22 है जदि परिधि को 7/22 ये सूत्रटा पकईदे परिधि को 7/22 गुणन करवा व्यास पड़ा परिधि को 7/44 गुणन कले व्यासटा आसला एमती तुमको दिखाई कर अच्छा जिते देख व्यासार्धर जिते तुम 7 थी यहाँ मन रखीदे परिधिटा के आसो ना 44 आस ये पुट करदे के आसो 44 आसो व्यासार्ध 7 बेले मन रखीदा जो व्यासार्ध 7 थी परिधिटा 44 आस व्यासार्धटा ये 14 थी यहाँ 88 आस केतटा 21 थी केतबे 132 आस जितेबले से 28 थी 178 जितेबले 35 थी 220 हम जितेबले 42 थी केतबे 264 हम जितेबले 49 थी 308 हम 308 हो कहीं आम 44 के मिसे मिसे चलिए ना देखो क्यों होचे मनकर 56 थी तार यहाँ के 300 आम 49 बेले पकड़े 56 बेले 300 44 मिसा के आम 44 मिसेदेवा 2 ना कि 1 352 है के 352 आस 44 तो बढ़ी बढ़ी जाऊँ जिते देख 63 हो 396 आस तू 44 मिसेदे 396 आस साधारणतः यही क्वेश्चन यही संख्या ही तुम परिमिति आस 7 थी 14 थी 21 थी 28 थी निश्चित 35 थी प्राय ना 3.5 एमती सब जाक यही क्वेश्चन तुमको रही संख्या ही बेसी कर मन रख 7 बेले 44 14 बेले 88 देख के बढ़ी 84 मिसी मिसी पड़े ठीक आसी जाऊँगी नहीं हाँ आसी जाऊ मन 28 बेले 178 मन रखी गुड़ा 35 बेले 220 42 बेले 264 49 बेले के 308 नहीं कि
ତାପରେ 56 ବେଳେ 352 ହେଇଯିବ, 63 ବେଳେ 396 ଆସିଲା। ଗୋଟେ ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଝିଲା ତ? ওটা ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏବେ ଏତିକି ଲେଖିଦିଅ ହେଲା। ଦେଖ ବୃତ୍ତ କଳା ବିଷୟ କରିବା। ବୃତ୍ତ କଳା ଏମିତି ଥିବ, এটা ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଥିବ, এটা ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଥିବ, ଏଇଟା থিটা কোণটা ও এ বি, বুঝলেন? এটা ব্যাসার্ধ আছে, এটা ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଧ, এটা କିନ୍ତୁ ଚାପଟା ଏଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା। ତେଣୁ ବୃତ୍ତର ଏମିତିକା ଅଂଶ ଥିବ, ଦିଟା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଆଉ କିଛି ଚାପ, ଏମିତିକା ଅଂଶ କୁହାଯାଉଛି ବୃତ୍ତ କଳା। এই অংশটা କହିବ ବୃତ୍ତ କଳା ବୋଲି, ବୁଝିଲେ ନାଇଁ? ବୃତ୍ତ କଳାର କୋଉଟା ହଉଛି ଦିଟା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଏବଂ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ନାଇଁ କି? ବୃତ୍ତର ଯୋଉ ଅଂଶ ଅଧିକାର କରୁଛି, ଯୋଉ ଅଂଶଟା କହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ବୃତ୍ତ କଳା। ଏତେ ହେଲା କି ଦିଟା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ, ଏବେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୃତ୍ତ କଳା ହେଇପାରିବ ହେଲା, ଏଟା ବୃତ୍ତ କଳା ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାପଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ତ থিটা ବୋଲି ନେଲେ ଆଉ থিটা ନେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପରିଧି କଥା ଜାଣିଥିଲେ 2πr ଯଦି ପୁରା ବୃତ୍ତଟା ପରିଧିଟା ଦେବା ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା, এটা କେନ୍ଦ୍ରରେ କେତେ କରିବ? 360 ডিগ্রি କରିବନି? 2πr এই দূরতাটা কেতে করছে? 360 ডিগ্রি করছে। আচ্ছা দেখু মনে কর এমতি করিবা, এই বৃত্তরে এই ব্যাসার্ধটা যেতিকি থিব, ব্যাসার্ধটা যেতিকি, এটা ব্যাসার্ধটা, এই চাপটা সেতিকি যদি কোণ অঙ্কন করছে, চাপটা তাকে কুହାଯାଏ 1 রেডিয়ান, তাকে কুହାଯାଏ 1 রেডিয়ান। ব্যাসার্ধটা এই বৃত্ত কଳାରେ এই যে চাপটা দৈর্ঘ্যটা ব্যাসার্ধ তো সমান হেলে এই চাপটা কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে তা হচ্ছে 1 রেডিয়ান। তাকে কুହାଯାଏ কোণ? 1 রেডিয়ান। কেତେବେଳେ? যেটা চাপর দৈর্ঘ্যটা ব্যাসার্ধ সমান থিব, সে চাপটা কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করথিব যেতিকি পরিমাণ তাকে কুହାଯାଏ 1 রেডিয়ান বলি কহিবা। আচ্ছা 2πr কেতে করছে? 360 ডিগ্রি করথিব, ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଆର୍ ସେମିଟା କେତେ କରିବ? ଆର୍ ଏକକଟା କେତେ କରିବ? ଆର୍ ଏକକଟା ଏମିତି କେତେ କରିବ? 360 ডিগ্রি ବାଇ 2π। ଆମେ ଆଟାକୁ ରଖି ତଳୁ ବାହାରିଲେ, ହେଲେ ଆର୍ ୟୁନିଟ୍ ଯେତିକି କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା? 180/π ডিগ্রি। ଟୁ ଲଘିଷ୍ଠ କରି 2ରେ ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେଲି, ଏତିକି ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ ଏତିକି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ଯେତିକି କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ରେଡିଆନ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଚାପଟା ହେଲା এটা ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସମାନ ନା, এইটা যেତିକି কোণ উৎপন্ন কলা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 1 রেডিয়ান। ଏବେ ହେଇଗଲା 180/π, 1 রেডিয়ান কেতে ହେଲା? 180/π ডিগ্রি। ତା ମାନେ পাই রেডিয়ানটা কেতে ହେଇଗଲା? 180 ডিগ্রি। পাই রেডিয়ান ইজ ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি। আমি এপଟେ আଣିଲି, যদি আর এককটা করছি 180/π রেডিয়ান করছি, 180/π ডিগ্রি কলা কেতে? আর এককটা যদি কুହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ଯେ ଆର୍ ସେମିର ଚାପଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ସେଟା ହଉଛି କ'ଣ? 1 ରେଡିଆନ। ତାହେଲେ 1 ରେଡିଆନ ଇଜୁଲ 180/π ডিগ্রি, ହେଲେ ଏକୁ ଗୁଣିଦେଲି ପାଇ ରେଡିଆନ ଇଜୁଲ 180 ডিগ্রি ହେଲା। ଧର ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଇଥିବ π/3 ରେଡିଆନ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ? ଦେଖେ ତା ମାନେ କ'ଣ କରିବା? 180/3 ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 ডিগ্রি ଆସିଗଲା। କହିଥାନ୍ତା π/2 ରେଡିଆନ ହ୍ୱାଟ ଡିଗ୍ରୀ? 180/2 90 ডিগ্রি ହେଇଗଲା, ହେଲା ନା? ଏମିତି ସବୁ କରିବା। ତାମାନେ ଯଦି ରେଡିଆନ କରିଥିବା ରେଡିଆନକୁ ଡିଗ୍ରୀରେ କରିବା, ରେଡିଆନକୁ ଡିଗ୍ରୀରେ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବ? 180 ପକେଇଦେବ, ପୁଟ୍ କରିଦେବ। ମାନେ ତ ଦେଇଥାନ୍ତା 4π/5 ରେଡିଆନ, ଆକୁ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ କରିବା।
ଦେଖେ এটা କ'ଣ କରିବୁ 4/5 ଟାକୁ ରଖିଦେବୁ এটা 180 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବୁ ହେଇଯିବ।
हो ना नहीं 7/36 देखे आर इक्वल कौन हम अर्धवृत्तर परिसीमा इंटू 7/36 कौन तो एटा है फर्मुला बाहर आसो नहीं कि हाँ देखे एथर कौन करवा हाँ लिख किसी असुविधा आउ गोटे कर वृत्त समबाहु त्रिभुज भितर जदि वृत्त थी समबाहु त्रिभुज भितर वृत्त थी है तेणु बाहु सहित आर संपर्क आए व्यासार्ध ये उच्चता यहाँ यू दी भाग रु भागे आस है आर हेले एतिक के टू एतिक जहाँ ये से ना नहीं एतिक 2r होगा तेणु यहाँ 30 डिग्री होगा एटा के डिग्री 30 डिग्री है ताहले आमको आ सहित को रिलेशन को पकेबा जदि sin 30 पकेदेबा sin 30 डिग्री क्या माने के r/2r r/2r पके r/2r आसीगला एडी इक्वल टू केते हो एतिक एटा व्यासार्ध नहीं कि एटा के उच्चतार केते भाग भाग करवा यही जो आरटा थिला ए उच्चतार केते होची 3 भाग भाग होची क्या माने एडी जो 1/2 हो जाउची नहीं कि 1/2 हो जाउची ताहले एटा केते हला r/r आसीगला 1/2 ना एटा 1/2 हो जाउची आ संपर्कटा ताहले देखे देखू एटी केते होची 2r एटी केते होची 3r हेला एतिक 3r हेला तार्थ एतिक व्यासार्धटा ये उच्चतार केते भागरु भागे हो 3 भागरु भागे ही केते हो 3 भागरु भागे ही जाय पारे कोडा ए व्यासार्धटा ये r टा उच्चतार केते होची 3 भागरु भागे होची अच्छा ये आर इज इक्वल जदि मन को उच्चता देला 3 भागरु भागे पके मन कर बाहु कथा देछि 1/3 एटे उच्चता पाखरे बाहु पके आगु कन्वर्ट कर दे उच्चता को बाहु रे कन्वर्ट करी पेली आसो नहीं कि उच्चता कोन होची √3/2 इनटू बाहु √3/2 इनटू बाहु हैला √3/2 इनटू बाहु तार गोटे कटिगला केते हला r इज इक्वल टू बाहु/2√3 बाहु/2√3 ए देखे जदि एटा मिसे देबा एठी एतिक दी भाग एतिक भाग काई देखो एतिकटा मिसेले sin 30 भाग होचे दी भाग होचे ना एदिरा का समान ही होचे तेणु करी ए उच्चतार 3 भाग भागे हेले व्यासार्ध बाहर तेणु 3 भाग भाग कर उच्चतार कौन बोली बाहुरे कन्वर्ट कर ताने बाहु उच्चता कौन √3/2 बाहु पके एटे √3 कटि जो गोटे आउ गोटे √2 अछि ताने बाहु/2√3 मन रखे थर जेते बेले समबाहु त्रिभुज भितर वृत्त थिबो समबाहु त्रिभुज भितर वृत्त थिबो जदि व्यासार्ध बाहर करिया बाहु/2√3 से तो फॉर्मूला नेक्स्ट आउट करिया सेंती देखो एबे कौन करिया वृत्त भितरे गोटे समबाहु त्रिभुज करिया वृत्त भितर समबाहु त्रिभुज है हाँ समबाहु त्रिभुज आर बाहु सहित व्यासार्ध संपर्क देखिए देख एटा उच्चता है एटा देखे केंद्र है गला अच्छा एटा उच्चता है एटा 90 डिग्री नहीं कि एटा केता हो 30 डिग्री हो बुझला देखिए आ सहित हम संपर्क करे तुम आसी कोडा बाहर व्यासार्ध को बाहु सहित संपर्क करे अच्छा जदि बाहुटा करबा बाहुटा आनिबा ताहले एतियो केते हो उच्चता केते होची उच्चता इज इक्वल टू बाहु इनटू √3/2
ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ରୁଟ୍ 3/2। হ্যাঁ এইটিও କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା କେତେ ହବ? ଏତିକଟା ଏଇଟା କେତେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଏତିକ ବାଇ ଏତିକ କରିବା ନା ଆଉ ଏଇଟା ବାଇ ଏତିକ କରିବା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ଯଦି ବାହାର କରିଦେବା, ତାହେଲେ r ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବାହୁ ବାଇ √3। ବାହୁ ବାଇ √3 এটা ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗ ହେବ। 3 ଭାଗରୁ ଉଚ୍ଚତାର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ ନା? এটা ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଏଠି 3 ଭାଗରୁ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଏତିକି ପଳେଇ ଆସିବ। এটা d ନେଇଯା, ତାହେଲେ ଓଟିଟା କେତେ ହେଇଯାଇଥିବ? ଏଠି a ଇଣ୍ଟୁ √3/2 ଇଣ୍ଟୁ 3 କରିଦେବା 3 ଭାଗରୁ ଭାଗ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? ଓଟିଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଓଟିଟା କେତେ ହେଇଯିବ? এটা কেতে ହେଲା? a/2√3 ହେଇଯିବ ଓଟିଟା। হ্যাঁ 2√3 ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମ ପାଖେ ସାଇନ୍ থিটা ପକେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଏତିକି ବାଇ ଏତିକି ହବ ନା ନାଇଁ? হ্যাঁ ପକା ସାଇନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓଟି ବାଇ କେତେ? ଓପି। ଏ ଓପିଟା କେତେ ହେଇଯିବ? r ହେଇଯିବ। এটা r ହେଇଯିବ ନା? ତାହେଲେ 1/2 ହେଇଗଲା। হ্যাঁ ওটি জায়গায় আକୁ পুট କରିଦେବା, ওবি জায়গায় r পুট କରିଦେବା, তাহলে কেতে হব? a/2√3/r। তাহলে r/2 ইজুয়াল কেতে ହେଲା? a/2√3। তাহলে r ইজুয়াল কেতে ହେଲା? a/√3। ଦେଖିଲୁ ଆସିଗଲା। ହେଲା ମନେ ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଥିବ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଣିଲେ ବାହୁକୁ √3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ। ବାହୁକୁ √3 ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା। ବାହୁ ବାଇ √3 ଏତିକି ମନେ ରଖିବା। ବାହୁ ବାଇ √3 ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କେମିତି କରିଥିଲା? ଏମିତି ଥିବ, ଏଇଟା ଥିବ ପରିଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଯଦି ବୃତ୍ତ ଥିବ, এটা ପରିଲିଖିତ ବୃତ୍ତ ହେଲା ନାଇଁ କି? এটা ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତ ହେଲା। এটা କ'ଣ ଥିଲା? r ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a/2√3 କରିଥିଲେ। a/2√3 କରିଥିଲେ। এটা କ'ଣ ହେଲା? a/√3 ଆସିଲା। ଅନୁପାତ ବେଳେ ବେଳେ ମାଗିପାରେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଏମିତିକା ହେଇଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲ ନା? ମନ କଥା କେମିତି ହଉଛି ଦେଖେ, ଯଦି ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଥିବ, ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଲା, ଦେଖେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସଟା ଆର କର୍ଣ୍ଣ ନା ନାହିଁ? ବାହୁଟା ଯଦି a ନେବା କେତେ ହଉଛି? a√2 କୋଟା ହେଲା? କର୍ଣ୍ଣଟା। ତା ମାନେ 2r ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a√2। 2r ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a√2। ଗୋଟେ √2 କଟିଛି। ଦୁଇଟା r ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏତିକି କେତେ? a√2 ହେଲା ନା? a√2 ହେଲା ନା? হ্যাঁ তাহলে a ইজুয়াল କ'ଣ হব? 2r/√2। তাহলে a ইজুয়াল কেতে ହେଲା? r√2। ବାହୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଆସିଲା? ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ √2 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଆସିଯିବ? ବାହୁ ପଳେଇବ। ତାକୁ ଆମେ ବାହୁଟା a ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହେଇଥିବ? a√2। ବାହୁ √2। ଏ କର୍ଣ୍ଣଟା ପରା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ବ୍ୟାସଟା 2r ନେଇଗଲେ। ବୁଝିଲୁ? হ্যাঁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ এটা ତଳକୁ ପଳେଇଲା 2r/√2। ତାହେଲେ r/ এটা r ଗୋଟେ କଟିଯିବ ନା, ଆଉ r√2 ହେଲାନି? r√2 ହେଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଥିବ, ବାହୁ ମାଗିଥିଲେ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ √2 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ, ଆସିଗଲା। ହେଲା, ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାଗିଥିବ, ବାହୁ ବାଇ √2 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ, ବାହୁ ବାଇ √2, ବାହୁ ବାଇ √2 କୋଟା? ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଣିଲେ। ଏତିକ ଫର୍ମୁଲାଟା ମନେ। ଯଦି ବାହୁ ଦରକାର, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ √2 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦରକାର, ବାହୁ ବାଇ √2, ଏଟାକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ନା। এটা କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖୁନ এটা ତଳକୁ ପଳେଇଲେ ହଉନି କି? ସେଟା ତଳକୁ ପଳେଇଲେ ହେଇଛନ୍ତି ରିଲେସନ୍ ଏତିକି। হ্যাঁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଭିତରେ ବୃତ୍ତ ଥିବ, ଦେଖୁନ এইটা ব্যাস, এটা বাহুটা আর ব্যাস সହିତ সমান হয়নি? তার মানে a ইজ ইকুয়াল টু 2r ହେଇଗଲାନି? এটি a ইজ ইকুয়াল টু 2r ହେଇଯାଉଛି। কিন্তু এই জায়গায় କ'ଣ ହଉଛି?
এটা a ইজ ইকুয়াল টু r √2 হচ্ছে, এটা কেତେ ହଉଛି 2r ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି r √2 ହଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ମେନ୍ ସୂତ୍ର ହଉଛି ଏଇ ଜାଗା ଗୋଟେ, ରାଇଟ୍।